নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ট্রাভেল উইথ রায়ে আজকের যাত্রায় আমরা জুলুকের অপূর্ব সৌন্দর্যকে পিছনে ফেলে রেখে রওনা দিলাম ডকচিনের উদ্দেশ্যে। ইস্ট সিকিমের এক অসাধারণ অফবিট লোকেশন ডকচিন ভিলেজ। জুলুক থেকে মাত্র 10-15 কিলোমিটার দূরে হলেও এই পথটা কিন্তু একেবারেই সহজ নয়। শেষ কয়েক কিলোমিটারের রাস্তা বেশ খাড়া, পাথুরে আর কিছু কিছু জায়গায় ভাঙাচোরা। তবে পুরো রাস্তাটা জুড়ে চারপাশের প্রকৃতি এতটাই সুন্দর যে চোখ সরানো কিন্তু কঠিন। আমরা শুধুমাত্র একবারই থেমেছিলাম সেই খরস্রোতা নদীর সামনে, যেখানে পাহাড়ের বুক চিরে সশব্দে বয়ে চলা নদীর দৃশ্য কিন্তু সত্যিই মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো। ডকচিন ভিলেজ একটি খুবই ছোট্ট গ্রাম। এখানে মাত্র 100 থেকে 150 জন মানুষের বাস। কিন্তু ছোট হলেও গ্রামের সৌন্দর্য কিন্তু সত্যিই অসাধারণ। আমাদের হোমস্টে চারপাশ জুড়ে ছিল রং বেরঙের অসংখ্য সুন্দর ফুল, যা পুরো জায়গাটাকে আরও বেশি মনোরম করে তুলেছিল। এখানকার মানুষ সম্পূর্ণ অর্গানিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ করেন, আর প্রায় 17 রকমের এলাচের চাষ হয় এই অঞ্চলে। এলাচ চাষই এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল এখানকার প্রকৃতির সরলতা আর আনটাচড বিউটি। এখনও এই জায়গাটা খুব বেশি পর্যটকের ভিড়ে হারিয়ে যায়নি, তাই এখানকার পরিবেশ এখনও এতটাই শান্ত আর আদিম যে মনে হবে যেন শহরের কোলাহল থেকে বহু দূরে অন্য এক পৃথিবীতে এসে পড়েছেন। আমরা পৌঁছে গিয়েছি ডকচিনে। সামনেই আমাদের বুক করা হোমস্টে। বৃষ্টির জলে মাটির রাস্তায় কাদা হয়ে যাবার জন্য গাড়ির চাকা এখানেই আটকে গিয়েছে, তাই আমরা এই সামান্য রাস্তা হেঁটেই যাচ্ছি। গ্রামের পথ সব জায়গায় এখনো রাস্তা ঠিক করা হয়নি, তবে ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো এই সমস্ত রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে। এটা আমাদের বুকিং করা হোমস্টে। হোমস্টের নাম হলো কার্মা ড্রিমল্যান্ড হোমস্টে। হোমস্টেটি ছোট্ট এবং ফুলে ফুলে সাজানো। আপাতত 2টো রুমই আছে। ভাগ্য ভালো থাকলে আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে নিজের রুমে বসেই দেখতে পাবেন কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। সকালে ঠান্ডা হাওয়া, পাহাড়ের নীরবতা আর সেই ভিউ সব মিলিয়ে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে। এই ভিডিওতে থাকছে ডকচিন ভিলেজ আর আমাদের থাকার জায়গার একটা সম্পূর্ণ অনেস্ট রিভিউ, যেখানে থাকবে লোকেশন, স্টে এক্সপিরিয়েন্স, হসপিটালিটি, খাবারের মান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, আর ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ইনি হলেন হোমস্টের ওনার কর্মা দিদি। ভীষণ রকমের অমায়িক, বন্ধুত্বপূর্ণ, মিশুকে এবং আপনজনের মতো ব্যবহার। আমরা এখানকার 2টো রুমই বুক করেছিলাম, তো রুম দুটো আপনাদের দেখাই। এটা ডাবল বেডেড রুম, ছোট্টখাট্ট, সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো গোছানো। তবে ফার্নিচার বলতে খাট, একটি টেবিল এবং একটি আয়নাই আছে। বিছানা ও কম্বলগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। বাথরুমটা সুন্দর এবং প্রায় নতুনই। এটা আরেকটা রুম। এখানে মা ও ভাই থাকবে। এখানে 3 জনের শোবার ব্যবস্থা আছে। এই ঘরেও শুধু একটি টেবিল আছে, আর কোনো ফার্নিচার নেই। তবে আমরা লাগেজ আর খুব বেশি খুলিনি, কারণ কাল সকালেই আমরা ব্রেকফাস্ট করে এখান থেকে বেরিয়ে যাব শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে। তো এখন অলরেডি বিকেল 4:30 বাজে। একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। हम लोग यहाँ से डॉलर लेके जाते हैं।
सिक्किम से नॉर्थ बेंगल से। এটা রান্নাঘর এবং খাবার জায়গা। আমরা এখানেই লাঞ্চ করব। কর্মা দিদি তারই তোড়জোড় করছিলেন। के नींबू कौन सा, ये वाला? जी मैम। और ये टमाटर है, ये बस्ती का टमाटर। अच्छा, और ये सारा वो डल्ली अच्छा अच्छा डल्ली, ये मेथी और जिंजर। আচ্ছা। দিদি লাঞ্চ দিয়ে দিলেন। লাঞ্চে ছিল গরম ভাত, ডাল, আলু ও শাকের একটা মিক্সড ভাজা, পাঁপড় ভাজা আর 2 রকমের আচার। এখনো খাওনি? না, তুমি খেতে শুরু করো। ये चूल्हा हमने बनाया, WWF एक NGO का संस्था है ना मैम। अच्छा उन्होंने हमको ये ऑफर दिया था ना। अच्छा ये चूल्हा में हाँ लकड़ी बहुत ही कम जाता है अच्छा ना, तो 2-3 लकड़ी से पूरा खाना पक जाता है। अच्छा इसका बनाने के पीछे एक मोटिव था। हाँ वो मोटिव क्या था? ये विलेज एक्चुअली पंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नियरेस्ट में है। अच्छा तो यहाँ के आदमी लोग थोड़ा सा डिपेंडेंट है जंगल में, क्योंकि उस टूरिज्म तो अभी अभी आ रहा है। आप लोग जैसे सेकंड थर्ड गेस्ट है, इससे पहले तो नहीं आता था। अच्छा। तो उस टाइम पे जितना भी गांव के लोग था लकड़ी लेने के लिए जंगल जाता था। हाँ तो WWF का लोग, वाइल्ड लाइफ के लोग ने क्या सोचा कि डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए कम लकड़ी में बनाने के लिए ये चूल्हा बनाया। अच्छा इसमें चिमनी है, अंदर अंदर से धुआं निकल जाएगा। हाँ ये जो उस तरफ से चिमनी है, यहाँ से लकड़ी जलाया, उधर से धुआं सब बाहर निकल जाता है। तो अच्छा। इसमें की फील भी नहीं होता है। हाँ और यहाँ पे एक ही टाइम में 2 बर्तन रखा जाता है, इधर एक इधर एक। ये ना, ये हटाया और बर्तन रख दिया, अच्छा तो धुआं इसके अंदर से चला जाता है बाहर। ओ अच्छा, ये चिमनी है। चिमनी है। आप ये रात को जलाएगा, आप लोग यहाँ बैठ के आग भी सेक सकते हो। हाँ वो तो जरूर आएंगे। जी जी। ये किचन बहुत सुंदर है। ये लकड़ी रखने के लिए इसको हम सरंग बोलते हैं। अच्छा और ये सब तो आपको पता है ना, ये सब हम बैम्बो का बनाते हैं। हाँ ये बास्केट, ये नांगलो, हाँ। ये छोटा सा बास्केट, हाँ ये भी बास्केट है हाँ सब्जी वब्जी उठाने के लिए, ये सब में करते हैं। ये इटेबल फॉर्न है, निंगरो फॉर्न है। निंगरो क्वेश्चन अच्छा। मार्क। ये ना इटेबल है। अच्छा इसको सब्जी बना के खाते हैं। आप लोग को भी शायद खिलाएगा। हाँ साग वगैरह हम लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे जितना भी है ज्यादातर ऑर्गेनिक ही देता है। हाँ। क्योंकि बाजार से उतना लेके नहीं आता। अच्छा। यहाँ से बाजार लेके जाते हैं बेचने के लिए। अच्छा अच्छा यहाँ सब्जी उगाते हैं, हाँ। वो मार्केट रंगली नियरेस्ट है, वहाँ जाके सेल कर लेते हैं। तो अच्छा। गाँव के लोगों का थोड़ा आमदनी भी उसी से हो जाता है। এখন বিকেলের চা পান চলছে। हम लोग का चाय आ गया, शाम आप की तो चाय। नहीं पियेंगे ना? ये दोनों चाय नहीं पीता है। ये लोग अभी छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं। ছোট বাচ্চা। রঞ্জিতকে এখনই চলে যেতে হবে। এই কয়েকদিন খুবই ভালো কাটলো রঞ্জিতের সাথে। অনিরুদ্ধর সাথেও রঞ্জিতের খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে। मेरा दूसरा ऑलरेडी गेस्ट है। हाँ वो तो मुझे लगा आप आएंगे फिर से। नहीं। अरे आपसे तो बात ही नहीं हुआ। রঞ্জিতের সম্পর্কে ওনার নিজের মুখ থেকেই শুনুন। मेरा नाम रंजीत चुबा है और मैं ईस्ट सिक्किम से, और फदामचिन मेरा गांव है। तो मैं पूरा सिक्किम में बोर्डिंग ट्रिप कराता हूँ और गाइडिंग कराता हूँ। बोर्डिंग के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी मैं गाइड करता हूँ। तो अभी हमें ये दोक्सेन विलेज में, जैसे कि मैम लोग और सर लोग बोर्डिंग के लिए आया था, तो आप लोग भी कोई आना चाहते हैं तो पूरा सिक्किम का बोर्डिंग ट्रिप करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम रंजीत चुबा है। तो मेरा नंबर रहेगा 6296773630। और मैं ऐसे फेसबुक में भी हूँ, आप लोग मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का आप नाम आप वो उसमें लिंक ऐड कर सकते हैं ना। मेरा रंजीत चुबा है, RONZITSUBBA। और एक्सप्लोर पांगोलाखा करके मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है, तो वहाँ अच्छा। से आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा लास्ट 3 दिन से शायद आपके साथ है ना। जी जी। तो अनिरुद्ध को तो आप बहुत अच्छे लगे। आप मैंने सच में मतलब ऐसे सामने नहीं पीछे बोल रहा था कि बहुत अच्छे पर्सन है। तो डेफिनेटली अगर हम आएंगे यहाँ पे तो आपके साथ ही घूमेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। वेलकम आप सभी को। हाँ। कभी भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। হ্যাঁ বিলকুল। সত্যিকারের জেনুইন এবং খুব ভালো গাইড রঞ্জিত। আপনারা চাইলে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন।
হোমস্টের পিছনে ফুল ও সবজি গাছ লাগানো আছে। দিদি নিজেদের ক্ষেতের এলাচ দেখালেন ও আমাদেরও একটু দিলেন। दीदी दीजिए बड़ा बड़ा इलायची ये राई वाला ये हमारे राई के लिए अच्छा। टेस्ट कर लीजिए। तो ये बिकता है 1700, 1600, 2100 भी होता है कभी कभी। अच्छा। ये टेस्ट कि भालो फ्रेश। लीजिए ना पूरा। मैं नहीं कर पा रहा बहुत अच्छा खुशबू है। इसके अंदर तो बहुत सारा है जी जी। এটা একটু ব্রাউন ব্রাউন হয়ে গেছে, তোমারটা একটু হোয়াইট হোয়াইট আছে। ये अच्छा से नहीं पका है, ये अच्छे से अरे पका है। एटा देखो राई एटा देखो ये वाला है। थोड़ा थोड़ा हाथ में उठाइए। अच्छा ये दीदी का अपना खेत का है হ্যাঁ, দেখুন গ্রামের পরিচিত দৃশ্য, মুরগির লড়াই। हार गया, काला वाला हार गया। लड़ाई जारी है। ये बारिश की वजह से नहीं निकल रहा है। ये बच्चे का उम्र क्या है? बच्चा को बच्चा का बच्चा का नाम नहीं है। नहीं, उम्र उम्र मऊ को आमा के नाम लूना लूना बोलते हैं। नाम सब कि क्यूट। आप इतनी उम्र में इतना काम करते हैं, इसका राज क्या है? आप बहुत काम करते हैं, बहुत फिट है। काम गरेन भने त अन्त बस्नु सक्दैन। हाँ, काम गरेन भने बस्नु सक्दैन। अहिले कहाँ छौँ के गरौँ हुन्छ। अच्छा लगता है आपको काम करने में? अच्छा है। দাদিজি ঘুরে ঘুরে আমাকে সবজির ক্ষেত, সমস্ত ফুল গাছ, ক্যাকটাস, আলুর গুদাম সবই দেখালেন। সত্যি ভীষণ সুন্দর। ये दादी क्या कर रही है? आप क्या पीस रही है? लहसुन। लहसुन। अच्छा अच्छा, ये लहसुन भी आपकी खेत की है? सब कुछ खेत में है। कितना लकी है आप लोग। तो मार्केट से क्या लाना पड़ता है? तेल। প্রচুর পরিমাণে আড্ডা চলছে এখানে আসার থেকেই। হোমস্টেতে থাকার এটাই আনন্দ। আর ওনার যদি কর্মা দিদি বা কোলেখামের আশা দিদির মতন হয়ে থাকে তাহলে তো একদম কাছের আত্মীয়র বাড়ি বলেই মনে হয়। কর্মা দিদি আমাদের স্যার ও ম্যাডাম বলে কথা বলছিলেন প্রথমে। আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করার পর এবং শেষমেশ রাগ করার পরে উনি ম্যাম থেকে রাই बहन আর ভাইতে আসতে পেরেছিলেন। आपके पास कितना रूम है? अब फिलहाल तो मेरा दो ही है। अच्छा। अभी स्टार्टिंग है ना। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है पीछे, आपका है? वो- दूसरे का। नहीं ये मेरा नहीं, ये भाई का है। वो दूसरा। আমি ডিনারের জন্য আলু কাটার দায়িত্ব নিলাম জোর করে। আসলে আমার সবজি কাটতে খুব ভালো লাগে। ऐसा ऐसा। नहीं 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 तंग नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा दीदी का बर्तन कितना साफ है, पूरा सिल्वर जैसा चमक रहा है। এতক্ষণে বাইরে পুরো অন্ধকার। সামনে পাহাড়ের গায়ে অন্ধকারের মধ্যে শহরগুলো জ্বলজ্বল করছে দেখুন। এটা পাহাড়ি জায়গার অতি পরিচিত এক দৃশ্য। কাল থেকে তো আর দেখতে পাবো না, তাই ভালো করে দেখে নিচ্ছি। এখান থেকে পদমচেন, নিমাচেন, জুলুক ইত্যাদি শহর দেখা যায়, যা আমাদের প্রেমা বলল
প্রেমা হলো দিদির ছেলে। রাতের জন্য রুটি বানানো হচ্ছে। রুটিগুলো ভীষণ সফট হয়েছিল। রুটিগুলো সামান্য মোটা এবং একটু ছোট। খুব ভালো ছিল রুটিগুলো খেতে। এগুলোকে বলে সুজি আটা, যেটা দিদি বলল। ডিনারে ছিল রুটি, সবজি ও চিকেন কারি। রান্না ঘরোয়া এবং ঠিকঠাক ছিল। আচ্ছা, রুকো একটা একটা করে দিই, ঠান্ডা হয়ে যাবে না তো। ডিনার করে আমরা রুমে প্রথম এলাম লাগেজ রাখার পর। সেই থেকে আড্ডাই চলছিল সমানে। এখানে দেখুন গেস্টদের জন্য কিছু রুলস বানানো আছে, তারই একটা লিস্ট রাখা। গুড মর্নিং বন্ধুরা। সকালে বৃষ্টির মধ্যে গরম ধোঁয়া ওঠা 1 কাপ চায়ের মাধ্যমে দিন শুরু। তবে এই কাপটা আমার নয়, এটা মায়ের চায়ের কাপ। সকাল থেকেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হলো। রান্নাঘরে এসে দেখলাম বুদ্ধের মন্ত্র চালিয়ে দিদি সকালে রান্নার তোড়জোড় করছে। আচ্ছা, ये साग, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये तो ऑलमोस्ट रोज ही खा रही हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या राइस हो रहा है और वो अंडा अंडा। বৃষ্টির মধ্যে বেরোতে না পেরে বেচারারা ঘরবন্দি হয়ে মোবাইল স্ক্রল করছে। তবে আমার কিন্তু বৃষ্টিও খুব ভালো লাগে। বৃষ্টিটা একটু থামতেই সামনে দেখুন সবুজ পাহাড়ের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমে স্বর্গীয় আবেশ তৈরি করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার বৃষ্টি নামলো। সদ্য বৃষ্টি ভেজা স্নিগ্ধ প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখুন। এখন সবাই একটু বেরিয়েছে রুম থেকে। আমি, ভাই ও প্রেমা একটু গ্রামটা ঘুরতে বেরোলাম। দেখুন সব সবজি চাষ হচ্ছে। বাঁধাকপি, পেঁয়াজকলি, গাজর, সর্ষে, স্কোয়াশ, পোস্ত, আদা, রসুন এইসবের চাষ হতে দেখলাম। আর এলাচ তো এখানে সবথেকে বেশি হয়, যেটা আমি আগেই বলেছি। আর আছে প্রচুর রং বেরঙের ফুল। গ্রামের মানুষরাও নতুন কাউকে দেখলে তাকে দেখতেই থাকে। অনেকে কথা বলতেও এগিয়ে আসেন, নিজে থেকেই গল্প করতে থাকেন, যেগুলো গ্রামের মানুষের মধ্যে কিন্তু দেখা যায়। শহরে কিন্তু কেউ কারোর দিকে তাকানোরই কোনো সময় নেই, সবাই সেখানে ব্যস্ত। এখানেও যিনি আমার সাথে গল্প করছিলেন যেচে, পরে জানতে পারলাম ইনি হলেন কর্মা দিদির ভাইয়ের ওয়াইফ। আমরা যাকে বলি ভাই বউ, ওনারা বলেন বহু।
যাই হোক, প্রেমার সাথে বকবক করতে করতে গ্রামের কিছুটা রাস্তা ঘুরলাম। यहाँ पे कितना लोग रहता है मोटा मोटी कितना लोग है इस गांव में? इस गाँव में होगा शायद 150 इतना कम? तो यहाँ पे सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं ना, इतना छोटा सा गांव जैसे है, और ज्यादा तो रिलेटिव ही होगा ना, ये पापा के भाई, ये मम्मी की बहन, और अगर सांप काटता है तो यहाँ पे तो कोई हॉस्पिटल डॉक्टर तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो रोंगली में जाना पड़ता है। रोंगली में जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा है कि इधर में सांप काटता है तो गुर्दे है गुर्दे जी जो झाड़ काटता है, फूक करते हैं, जी, झाड़ फूक करके ही वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। जी जड़ी बूटे का कुछ कमाल होगा। जी ये सभी अलंची है। अरे देखो रुको की सुंदर, सामने कितना सुंदर है ये जगह। ये जो क्लाउड ऐसे दिखता है ना, ये सिर्फ बारिश के मौसम में ऐसे दिखता है ना, दूसरे टाइम पे तो ऐसे नहीं दिखता। बहुत सुंदर है। अभी रोंगली बाजार जो है वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा नीचे। रोंगली बाजार जी। वो वाला? जी যা সুন্দর প্রকৃতি, সদ্য বৃষ্টিতে স্নাত ঘন সবুজ পাহাড়, যেন প্রকৃতি নিজেই নতুন করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পাহাড়ের বুকে ভাসমান মেঘগুলো ধোঁয়ার মতো উড়ে চলেছে আর নীরবে ঢেকে দিচ্ছে চারপাশের দৃশ্য। সেই মুহূর্তে মনে হয় যেন মাটি আর আকাশের মাঝে হারিয়ে গেছে বাস্তবতার সমস্ত সীমানা। এই সৌন্দর্য ক্যামেরায় ধরা সম্ভব নয়, শুধু চোখে দেখা যায়, অনুভব করা যায় আর মনে থেকে যায়। এটা প্রেমার মামার জমি। বর্ষাতে ভিজে পুরো প্রকৃতি যেন আরো সুন্দরী হয়ে উঠেছে। লুনা এবং তার ছানা দুজনেই এখন ব্রেকফাস্টে ব্যস্ত। আমি ও ভাই খেতে এলাম, বাকিদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। রান্না হয়েছিল ভাত, কালো ডাল, পাঁপড়, একটা সবজি ও ডিম সেদ্ধ। রান্না ভালোই ছিল। এবার বিদায় নেবার পালা। ব্যাগপত্র গুছিয়ে আমরা সবাই রেডি। কর্মা দিদি এই হ্যান্ডমেড ম্যাটটা আমাদের উপহার দিলেন, ভীষণ সুন্দর। খুব খুব ভালো লাগলো এখানে এসে। এখানে আসার আমাদের কিন্তু একদমই কোনো প্ল্যান ছিল না। আমাদের রোশনজি লাস্ট মোমেন্টে সাজেস্ট করেছিলেন এই জায়গাটা। উনি ইতিমধ্যেই দুবার ফোন করে খোঁজও নিয়েছেন যে আমাদের এখানে ভালো লাগছে কিনা। সত্যি বলতে কি, এখানে না এলে কিন্তু মিস করতাম। এখানে প্রকৃতি সব থেকে বেশি সুন্দর ছিল, আর প্রকৃতির থেকেও কর্মা দিদির আন্তরিকতা ও আপনজনের মতো ব্যবহার জায়গাটাকে সব থেকে স্পেশাল করে তুলেছিল। আমি কর্মা দিদির নাম্বার দিয়ে দিলাম, আপনারা আসতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে থাকার খরচ 1000 থেকে 1200 টাকা। কল করে সেই সময়কার एग्जैक्ट अमाउंटটা জেনে নেবেন। ये जगह थोड़ा सा टफ है। हाँ मम्मी के लिए थोड़ा टफ है, और ये बारिश में भीगा हुआ है ना, और भी मुश्किल। इसीलिए और डर लग रहा है। हाँ आ रहे हैं, फिर आएंगे। हाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके दादाजी, फिर से आएंगे। आप लोग कभी कोलकाता जाइएगा तो हमारे घर में जरूर जाइएगा। नाम 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 रुकू सावधाने किंतु हम पकड़ लूं आपके हाथ? ना ना बस हो गया हो गया, आजा। तू जा चले जा।
अरे वो एकदम हल्का है, आप ये चलिए ना। हल्का है, कुछ नहीं, जैकेट वगैरह है। ये दिखने में बहुत खराब लगेगा। क्यों गिरेंगे? गिरेंगे तो फिर उठ जाएंगे। खराब क्या है हुआ? ना, इसीलिए गिर जाएंगे तो फिर उठ जाएंगे। घड़ी तो जा रहे हैं। आपका वो कपड़ा खराब होता है। तो क्या हुआ? धो देंगे, ठीक हो कौन जाएगा। दोगे, कौन दोगे? यहाँ का मिट्टी लेके जाएंगे। এখানে রাস্তায় কাদা থাকায় গাড়িটা একটু সামান্য দূরে দাঁড় করানো ছিল, তো সবাই গাড়ি পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিল এবং পুরো রাস্তাটাই কলকল করে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। মার হাঁটতে একটু অসুবিধা হয় বলে তাকে ধরে ধরে নিয়ে গেল বৌদি। তার হাতের ব্যাগও সমস্ত নিয়ে নেওয়া হলো মা বারণ করা সত্ত্বেও। ভীষণ আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার এখানে। বৌদি সামনের স্কুল পর্যন্ত যাবেন, আমরাও তাকে জোর করলাম আমাদের সাথে গাড়িতে যাবার জন্য। সে হেঁটেই যেতে চাইছিল। आप इतना दूर क्यों आ रहे हैं दीदी? आप उनको विदा करने के लिए। हाँ वो तो ठीक है, जा रहा लेकिन है इतना बहनी दूर को विदा आने करने के लिए। हाँ इतना दूर आने की जरूरत नहीं थी। जा रहे हैं ना मेरा। हाँ अब बहनी इतना एक्सप्लोर करना दक्षिण को कि हाँ वो तो करेंगे ही, वो तो डेफिनेटली करूंगी। आपके लोग हाथ का जो सब- खाना है वो भी करूंगी। बहुत अच्छा खाना बनाती है दीदी थैंक यू। और बहुत प्यार से खिलाती है। तो मैंने कहा वो तो है मैंने ही। काला दाल इतना अच्छा कभी नहीं खाया। नहीं सच में अच्छा हुआ था दाल। बहुत अच्छा होता है। तो दीदी बोल रही मतलब है घी भी अच्छा, दाल भी अच्छा, साग भी अच्छा, हाँ सब अच्छा। बोला कि इसमें प्यार मिला के दिया ना, इसलिए ज्यादा अच्छा हुआ। अच्छा। ऐसे ही बनता है घर का खाना। नहीं बहुत अच्छा हुआ था। बहुत अच्छा। আজ 18 এপ্রিল শনিবার। আশিস আমাদের রংলি বাজার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, তারপর সুরেশ ওখান থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। সুরেশ আমাদের এর আগে শিলিগুড়ি থেকে পিক করে রোলেপে পৌঁছে দিয়েছিল, তো এবার সেই আমাদের শিলিগুড়িতে আবার পৌঁছে দেবে। তারপর শিলিগুড়ি থেকে কয়েক ঘন্টা বিশ্রামের পর আমরা আমাদের গাড়িতে কলকাতা ফিরব। রুকো, তুমি এদিক দিয়ে ঢুকে যাও, আমি ওদিক দিয়ে ঢুকছি। इन लोगों का आदत नहीं ना, आप लोग का आदत नहीं, ऐसे हमेशा ही ऐसा ही करता है। এইভাবে আমাদের 6 দিনের সিকিম ট্রিপ শেষ হলো। ভীষণ ভীষণ এনজয় করলাম। আজ এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি। দক্ষিণ ভিলেজের এই নীরব সৌন্দর্য, পাহাড়ের বুক জুড়ে মেঘের খেলা আর মানুষের সহজ সরল জীবন সব মিলিয়ে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। नहीं नीचे नहीं, वो तो এখানে বৌদি নেমে গেল, তারপর আমাদের আবার চলা শুরু হলো। जाएगा, दोबारा आएगा। দক্ষিণ ভিলেজের এই নীরব সৌন্দর্য, পাহাড়ের বুক জুড়ে মেঘের খেলা আর মানুষের সহজ সরল জীবন সমস্ত মিলিয়ে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এখানে এসে মনে হয় যেন সময় ধীর হয়ে গেছে আর প্রকৃতি নিজের মতো করেই গল্প বলছে। যদি সত্যিকারের অফবিট, শান্ত আর আনটাচড পাহাড়ি সৌন্দর্য দেখতে চান তাহলে দক্ষিণ ভিলেজ অবশ্যই আপনার ট্রাভেল লিস্টে রাখুন। এইভাবে আমাদের 6 দিনের সিকিম ট্রিপ শেষ হলো। ভীষণ ভীষণ এনজয় করলাম। আজ এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অনুগ্রহ করে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ।